Hello guys, good morning. Time check na to guys is 6:46, alas 6:46. Going ta karon sa Mulabi guys. Natay ka meet up dire karon. Natin short ride karon guys sa ERCP. ERCP guys is Evo Riders Club Philippines. Abot mi sa taga Dipolog o Zamboanga del Norte chapter. Kami sa Zamboanga del Sur. Then sabay-sabay namin padulong sa Tanggob, Panguil Bay. Dito may agi sa Panguil Bay Bridge guys. Then going to Lanao del Norte. Di kami sa Kapatagan. Di na pa ito yung mga ruta di nga pang adtuan mo guys. Alright, na natin mga kauban dari guys. Ay, Christine's car. Hi boss. Arong tanang nangulo. Mamalik na ako. Boss, good morning. Alright, atong mga kauban dari. Shoutout Brian boss. Buntag. Giniari mo? Abang ko Roy. Ito mo yun Mga 100. Ising ninyo 110. Kaya di ba? Alright, so nanataglan siya guys. So, kuha na may kabuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pito na may kamotor dari guys. Napamigitagad sa taga Dipolog. Ano na po yung taga Dipolog? So, shoutout ni Madam Christine's car. Tagad sa Mikajot guys. Nanami dari Caltex Mulabi. Alright, amen. Thank you Lord. So God bless na to. So pilar mi kabok guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo mi kabok. Okay, shout out boss Dods. Kita-kits sa lanta dito sa Lanao boss. So pulo mi kabok diri ron guys. So ang uban is moapas na lang dito sa Lanao. So kami nalay mo ato sa Panguil Bay. Kamera mo agi dito. So shout out sa ERCP Lanao del Norte. So kita-kits ta ninyo diha mga boss. Madam, nice click. Call genre. Kita ta diha. Shout out call Bibi Gray. Ako mga kauban po diha sa SOC. Alright. So abante mi guys. So amping ta sa tong pagbiyahe guys. Ride safe, ride safe. Panguil Bay Bridge na mi guys. So shout out Lagan Vlog. Then namin isa ka aspirant kauban. Shout out Boss Sherwin, Boss Mario. Alright, napod si Boss Mark, amo ang president. Brian. Ato mga kauban ERCP. So una ta dire kay picture man ta dito. So shout out ninyo mga boss. Alright, na tag Panguil Bay Bridge guys. Tuyok ta dire tuyok. Para kuan na to siya, para picture na to siya. Tuyok ta. Alright, so shoutout na itong mga kauban sa ERCP nga Lanao, sa Lanao chapter, Lanao del Norte chapter. Alright, so shoutout nila dere, nila nice mga kaubanan na to. Boss! Boss! Basta! Alright,
Kadaghan na itong dari mga boss. Dam. Boss, dam. Boss, musta? Ha? Alright, great na dari. Nila nice na sila, nice dari. Nice click. Dam nice, salamat sa pitik. Buntag boss. Dam. Boss. Boss, morning. Nihara mo? Taud-taud lang. Madam. Musta? So napo dahil si Dons dito guys. O daghan-daghan namin diri. Uy, nahulog pa jud. Brian. Boss, nihara mo? Boss Dons. Alright, daghan-daghan namin diri guys. Picture ta picture. Master, tani itong mga kauban diri. Alright, Ibo Lanao del Norte. Daghan-daghan nami guys. Ganiya is pulo rami kabuok gikan sa Zamboanga del Sur. So ang uban is ning apas na lang. Alright, shout out sa mga kaubanan nato dari. So si Nice Click din atong bisitas from Luzon. Meanwhile, alright, so ERCP Lanao del Norte and Zamboanga del Sur plus Zamboanga del Norte. Nice click. Alright, shout out sa atong mga kauban ni riders. Hey master. Alright. Boss Mario. Alright, shout out boss. Laagan vlog. Okay, Brian. Alright, so narito dito guys, Durano View, campsite and mountain resort. So nindot siguro ni diri yung tao. Nindot diri laagan guys. So narito diri parking sa guys. 5 minutes later. Alright, so padulong tag Santa Cruz guys. Sa Manani dapit ha ang Santa Cruz Waterfalls. Murag dito sa tuo dapit. Ndara liko ta diri. Alright. Okay. Santa Cruz Waterfalls. Alright, shout out sa akong mga kaubanan diri. Okay. Muna ni dire. Ay, nara di ay. Mauna din ni dire. Santa Cruz nga waterfalls. Kanindot ta. Bongga man. Wow. So nata dire karon guys sa Santa Cruz Waterfalls.
Grabe kanindot po diri ang Santa Cruz oh. Shoutout ni Boss Mark. May pagkaligid sa Agianan, perti pong lisura sa Agianan na to eh. Dito oh, baka ni siya maunsa. Tara, bantita guys. Let's go. Time check na to guys is 11:59. So wapatay pa ni Oddo guys. Going tayo rin sa Cathedral Falls. Murag last na siguro ni namo nga ruta. Alright, agi tayo rin sa Steel Bridge. Doon na lang ta. Alright, so nanapunta tayo rin sa Cathedral Falls. Okay. Shoutout sa mga kaubanan nga nadire. Meanwhile,